What's up guys? Welcome back sa atong channel. Ang topic na to sa karon nga video mao ang part 5 sa ginatawag nga talk about your favorite material. Para nako, usa kini sa pinaka-importante nga material as an artist. Maong usa jud ni siya sa favorite material nga akong i-share sa inyo ha. Mao ni siya ang ginatawag nga pencil extender. Para asa or unsay gamit ani niya? Simple ra kayo, sa pangalan palang daan nga pencil extender, pasabot muhatag siya dungag katas-on sa imong lapis. Like for example, naa kay mubo nga lapis same aning akong gigunitan karon. Lisod na kayo ni siya gamiton for sure sa pagdrawing. Usually sa akong experience, hipuson or ipadaplin na lang ni, or worst, ilabay na lang sa uban. But if naa kay pencil extender, magamit pa ninyo imong mubo nga lapis as murag normal pa iyang katas-on. Sayo na lang kay ni siya gamiton og for sure mapuslan pa dyan na inyong mga mugbo nga lapis. Ang if daghan-daghan na kag mugbo nga lapis dira, sigurado kailangan pud kag ingon ani nga art material. Okay. So dire ra ko to batong video guys. If nakahatag kinig idea kanimo, ayaw kalimot like and follow para ma-update ka sa atong uban nga video nga naay ginagmay kaalam. Pero mas daghang kabuang. Daghang salamat, God bless sa inyong tanan og padayon lang.